Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin wa tarfatin yatribu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi 'ilmika ka'inun aw qad kana. Nuqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli as-salawat wa da'awat wal fatiha wa yasin bi niyyati taqarrub ilaika ya Allah wa bi niyyati al-hifzi wa tahsin lana wa ahlina wa mawalina wal muslimin wa anna Allah yakfina sharra az-zalimin wal mu'zin wal hasidin wa jami'a shururi khalqihi wa bi niyyati ash-shifa wa daf'il bala wa qada'i al-hawaij wa tafrij al-kurub wal humum wal ghumum wa qada'i ad-duyun wa ghufran ad-dhunub wal lutfi wa nasr wa ta'yid wa salahi wa najah al-abna wal banat wa zawjat wal fati wal qabul wa nail al-matlub wa husn al-khitam wa التوفيق لصالح الأعمال ودوام الصحة والعافية وحصول البركة وسعة الأرزاق وأن الله يفيد علينا كل ما فيها من خيرات وبركات وأسرار وفيوضات وأن يجعل هذا البلد وسائر البلاد المسلمين في أمن وأمان وسخاء ورخاء وعلى هذه النية وكل نية صالحة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم سيدنا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في
في أمر جديد أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع طريق بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وعيل معه صبرنا وقلت به حيلتنا وضعفت له قوتنا اللهم إنا نعوذ بك وبنور قدسك وبركة طهارتك وعظمة جلالك من كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن اللهم أنت قياسنا فبك نقوس وأنت عياسنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ يا من زلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة أجرنا من خزيك وعقوبتك واحفظنا وأهلنا وأموالنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحة أرشك واصرف عنا شر عبادك واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك واجعلنا وسرادق حفظك وعد علينا بخير يا أرحم الراحمين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم لا تشمت بنا عدونا ولا تصيب بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما وناشرها بعد الموت نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ألا تخرجنا عن دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف وكلنا بلطفك الخفي والظاهر يا باطن يا ظاهر يا لطيف نسألك وقاية اللطف في القضاء وحفنا بلطفك فيما نزل يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما لم ينزل وفيما قد نزل واجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة ووقي من جميع الآفات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وأصلنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع أهلنا اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واجعل أجر وثواب ما قرأناه هدية واصلة منا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآباء الطيبين وآل بيت الطاهرين وصحابة الأكرمين والأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام شهداء المسلمين وموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ووالدينا ومشايخنا وأهلنا ولمن أجري هذا الخير على يديه وأعان عليه والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Anak kosong orang
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وصلنا إلى وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحصوا. وكان يقول: إنه لا يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السكيم كما تصلو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. وقوله الوعك هو الحمى أو ألمها. والحساء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ويرتو يشد ويقوي ويسرو يكشف الألم ويزيله. Masih hadis tentang pengobatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha ahlahul wa'ku, apabila menimpa kepada keluarga beliau al-wa'ku, yaitu penyakit demam atau panas, maka Rasul amara bil hasai, menyuruh, memerintahkan untuk maulah hasa, itu sejenis bubur. Fasuni'a, lalu diulahkan, dimasakkan. Summa amarahum, lalu memerintahkan akan mereka itu, yaitu yang kering dan keluarganya,
fahasau lalu mereka pun memakannya, mengkonsumsinya. Fahasau yaitu memakan bubur yang tadi dimasak. Wa kana yaqul, dan adalah beliau bersabda, innahu la yartu fuadal hazin, sesungguhnya ia, yaitu makanan tadi itu, la yartu menguatkan, mengkokohkan fuadal hazin, hatinya orang yang bersedih. Yaitu orang yang garing tadi biasanya kan hatinya ada rasa sedih, maka dengan dimakani bubur akan berkurang. Wa yasru an fuadis sakim, dan juga menghilangkan an fuadis sakim, daripada hatinya orang yang sakit. Menghilangkan yaitu rasa sakit, rasa sedih karena penyakit tadi itu. Kama, lalu digambarkan kemiripan bubur tadi itu, kama tasru ihdakunna, sebagaimana tasru menghilangkan ihdakunna, salah seorang dari kalian. Khitabnya kebabinian, karena kan Sayyidatuna Aisyah. Lalu Nabi menghitabi sebagaimana menghilangkan salah satu dari kalian, itu para babinian, al-waskha, akan kotoran, bil ma'i, dengan menggunakan air, an wajhiha, daripada wajahnya, yaitu seperti babinian membasuh muhanya dengan air, maka bersih, hilanglah kotoran. Begitu juga dengan makanan sejenis bubur tadi, jikalau dikonsumsi itu akan mengurangi, menghilangkan rasa sedih dan sakit hati, ya. Karena yang namanya bubur tadi itu terbuat dari gandum, ya. Wa qauluhu, adapun perkataan dalam hadis tadi, al-wa'ku, apa itu arti wa'ku? Itu huwal humma, demam panas, au alamuha, ataupun sakitnya panas, sakit panas. Wal hasa'u bil fathi wal maddi, dan adapun makna hasa adalah tabikhun, yaitu masakan, yutakhadhu min dakikin, yang dibikin daripada dakik, gelapung, wa ma'in, air, wa duhnin, dan minyak. Yaitu tadi sejenis dengan bubur kalau di kita. Tapi kalau kita kan bubur dibikin dari beras, sedangkan ini dibikin dari gandum ataupun terigu. Lalu dicampur dengan minyak, sehingga menjadi makanan yang gampang untuk dikonsumsi. Walaupun orang kada begigi, kawa aja makan bubur, karena kada perlu dikunyah bubur itu, langsung ditaguk, asal jangan panas-panas saja ditaguk, itu membahayakan jadinya. Wa yartu, dan kemudian makna yartu adalah yashuddu wa yuqawwi, yaitu apa? Menguatkan, yashuddu mengkokohkan, wa yuqawwi, dan menguatkan. Jadi bubur ya, tadi yang terbikin dari gandum itu memang menguatkan tubuh. Dibanding dengan beras, maka sebenarnya kalau orang yang biasa mengkonsumsi gandum itu lebih kokoh tubuhnya, lebih pesat dibandingkan orang yang makan beras aja. Karena kandungan seratnya gandum itu lebih bagus dibandingkan beras. Kita sudah terbiasa makan nasi, jadi agak sedikit awak itu kada sekokoh sekuat orang yang biasa mengkonsumsi gandum. Wa yasru, dan makna yasru yakshiful alama wa yuziluhu, yaitu mengangkat atau menghilangkan akan penyakit tadi itu. Makanya kan kalau di rumah sakit itu makanannya adalah bubur, sudah gitu hambar ulang.
Kasihan banget sudah sakit diberi makan, ini kada nyaman pulang. Ini versi kita kada nyaman ya. Tapi versi kedokteran itulah yang menyehatkan memang. Cuman kita kan melihat bukan kandungannya, penampilannya kada menarik sama sekali, bubur, imbah itu tambahannya pulang sayur-sayuran, ayamnya dijarang, imbah itu kada derang berminyaknya, ya nang kiapa hendak nyaman liur. Lalu di rumah sakit tukarakan pang sate aja. Terpaksa nang sehat menukarakan, imbah itu tukarakannya 100 tusuk langsung. Akhirnya orang garing kan sebenarnya itu kalau makan banyak, lalu memakan tinggal sebilah dua bilah aja, sisanya nang menukarakan nang mantuknya. Diakalinya sekali apa garing minta macam-macam, sate lah, rawon lah ya. Tapi kalau kada dituruti orang garing, busia mati pulang, penyesalan. Dituruti membahayakan jiwa pulang. Wa fi sunani, dan di dalam kitab sunan. Dan di dalam kitab sunan, itu Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, yang kitab sunan-sunan itu, anha, daripada Sayyidatuna Aisyah juga radhiyallahu taala anha, aidan juga Nabi bersabda, yang mana disampaikan oleh Sayyidatuna Rasul Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, ujar Nabi, alaikum bil baghidin nafi'i at-talbin. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka ahadun min ahli lam tazalil burmatu 'ala an-nar hatta yantahiya ahadu tarafaihi, yakni yabra'u aw yamuta, yabra'a aw yamuta. Nah, di dalam kitab sunan disebutkan alaikum bil baghidin nafi', hendaklah engkau mengkonsumsi ngarannya baghidin nafi'. Lalu pertanyaannya, apa itu baghidun nafi'? Disuruh mengkonsumsi, melazimi mengkonsumsi tadi baghidun nafi'. Lalu ditanya, apa itu baghidun nafi? Takdirnya ditakuni, maka Rasul menjawab, at-talbini. Talbin ini adalah talbin itu sejenis tadi bubur juga, dakikun yu'janu bil ma ila an yasira kallaban, sampai ia menjadi seperti susu. Gandum atau gelapung dicampur dengan banyu sampai ia berbentuk cair yang kayak banyu susu putihnya. Kalau kita di sini mungkin banyu bemasak tuh, nah pengaruhnya apa? Banyu apa? Banyu didih. Nah, kalau orang memasak nasi kan biasanya sebelum masak ada banyunya yang warna putih. Nah, itu maksud Rasul di sini adalah talbin tadi. Tapi kalau di Arab kan kada masak nasi, jadi gandum yang dimasak, maka warnanya juga sama, yaitu putih seperti susu. Dan itu nang disuruh diminum. Dan ulun pernah juga mendengar orang Bahar itu menyuruh minum banyu apa tadi? Banyu didih kan ngarannya. Banyu didih, jadi itu baras nang kitab jarang. Lalu kan ada banyunya kenana sebelumnya masak apa jadi masak tuh ada banyunya, itu nang diminum. Nah, jadi orang Bahar itu kada bahapal menyuruh, memang ada dasarnya. Namun di Arab banyu didihnya itu adalah gandum ya. Kalau kita di sini banyu didihnya baras. Tapi ini mungkin bisa mendekati kesamaan kalau dikiasakan.
Bagit itu kalau diartikan ke bahasa kita sesuatu yang kada diketujui. Al-mabghud sesuatu yang dibenci, tapi an-nafi cuma bermanfaat. Itu. Lalu sahabat kan bingung, kenapa nang dibenci tapi bermanfaat? Maka ujar Nabi at-talbin. Talbin itu kan taf'il wazannya, yang makna dari kalimat laban. Laban itu susu. Nah, talbin artinya yang mirip lawan banyu susu warnanya itu artinya. Dan yang mirip dengan warna banyu susu itu adalah terbuat daripada daging gandum dicampur lawan banyu sampai warnanya kena putih seperti susu. Galapong itu kan kalau banyak banyunya campuri terus banyu sampai akhirnya encer, maka jadilah seperti banyu susu. Nah ini yang disuruh diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk orang garing. Tahu orang Bahari itu menyuruh minum banyu mendidih itu khasiatnya apa kada tahu. Cuman ada yang mengamalkan banyu didih jadi minum. Ya. Ini seandainya ada orang Bahari yang masih hidup mungkin bisa kita bertakun kenapa khasiatnya minum banyu didih tadi itu. Ya. Kemudian lagi qalat berkata Sayyidatuna Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka apabila mengadu ahadun min ahlihi salah seorang daripada keluarganya beliau, lam tazalil burmatu maka senantiasa burmah. Burmah itu panci. Alanar berada di atas api, senantiasa ada di atas api, hatta sehingga yantahiya ahadu tarafaihi, sehingga berakhir salah satu daripada dua sisinya. Apa maksud daripada salah satu dari dua sisi? Yakni ya berat. Imma sampai orang itu sehat, maka panci terus saja dimasakkan bubur. Au yamuta atau sampainya meninggal, maka hanyar ampih dimasakkan bubur. Jadi selama garing panci itu tetap berada di atas kompor. Maksudnya itu apa? Terus-terusan orang garing itu diberi makani bubur, tapi buburnya tadi terbuat daripada gandum. Atau au yamuta atau sampai inya meninggal, jadi tetap aja juga diberi makani bubur sampai sehat. Nah, imbah sehat kena hanyar diberi makani biasa pulang. Tapi kalau kada sehat maka berarti sampai meninggal dimakanilah terus bubur tadi itu, ya, sejenis bubur yaitu tapi terbuat dari gandum. Al-Fatihah lima syair gahwatul bunniyah wa min syaribah bin niyah min sa'adhi sufiyah. Anallah taghashsham birrahmah wal maghfirah wa anallah bijahim yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hisya wal ma'nawiyah wa yuslih jahatana wa buldan islamiyah wa yuslih al-amal wal niyah wal aqibah wal dzurriyyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gua masuk pulang meja. Ini bosmu. Ini. Hah? Oh, udah kelihatan. Sama dan orangnya kan kelihatan. Allah. Kira tadi balong. Al-Fatihah sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Wa anha aidan, dan juga diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah aidan juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qila lahu, apabila dikatakan kepada beliau, inna fulanan waji'un, sesungguhnya ada fulan waji'un, sakit, la yat'amu ta'am, kada mau makan makanan, maka ujar Nabi, qala alaikum bitalbinati, hendaklah kalian mengulahkannya apa talbinah tadi, yaitu minuman yang warnanya putih kayak susu tapi terbuat daripada gandum. Jadi kalau ada orang garing pindah kada berselera makan, kada semangat, kada ada syahiyah selera sama sekali, maka ini resep Nabi, disuruh diminumi banyu yang mana terbuat dari gandum, warnanya mirip seperti susu. Kemudian fahsuhu iyaha, minumkan ia kepadanya, minumkan banyu tadi itu kepadanya. Ini mungkin rasanya, makanya tadi kan di depan ujar Nabi sesuatu yang akan diketujui. Mungkin aja orang yang garing tadi, ya Allah nya sudah garing diminumi banyu ini pulang rasa kada tambah semangat. Cuman ingat, ini adalah anjuran dari Rasulullah. Memang dipadakan oleh Nabi kan sesuatu yang dibenci tapi bermanfaat, dan memang kadang-kadang obat itu kan pahit tapi bermanfaat. Dari rasa pahit itulah ada kesembuhan kita. Sebagaimana hidup itu kan kita harus melalui yang pahit dulu, hanya kena merasakan yang nyaman. Kadang yang nyaman terus. Ya. Kopi pahit, tapi kan laos kelawasan kena pahit juga. Tapi kalau diberi gula maka akan manis. Dan jamu juga, jamu itu kan pahit, tapi dalam kepahitannya itulah ada kesembuhan. Orang minum jamu kan kadang-kadang masya Allah pahitnya luar biasa, tapi subhanallah dari pahit itulah akan ada yang namanya kesehatan. Makanya ada as-sabru kasibri murrun fi madzakihi. Sabar itu seperti sibri, jamu. Murrun fi mazakihi, pahit pada rasanya itu. Jamu pahit, sabar itu pahit juga. Lakin awakibuhu, akan tapi kesudahannya, kesudahan setelah minum jamu apa? Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Orang yang sabar juga pertama pahit sabar itu, tapi kan setelah kesabaran itu selesai berakhir maka akan terasa manis sekali. Kita jual minum jamu. Jadi di sini ada orang yang berkisah lawan Nabi, Fulan bin Fulan kada semangat garing dan kada semangat makan, la yat'amu ta'am, kada mau makan makanan, kada selera. Dan memang orang garing biasanya kan kada ada selera. Makanya anak aja nang ini minta diturutakan. Lalu ujar Nabi setelah menyuruh tadi minum talbinah dan dirutinakan kepadanya, wa yaqul, lalu Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di dalam tangannya, itu kekuasaannya, innaha tagsilu batna ahadikum, sesungguhnya iya minuman ini tadi membasuh akan perut salah seorang dari kalian. Jadi minum itu maka akan membersihkan perut, kama tagsilu ihdakunna wajhaha minal waskhi, gambarannya sebagaimana salah seorang kalian wahai babinian membasuh muha kalian daripada kotoran. Bersih kalau lawan banyu dibasuh, dibersihi muha, dibasuh muha,
Makanya babinian nang habis berwudu itu kelihatan aura yang sangat mempesona. Tuntung berwudu, masya Allah, kelihatan kayak bidadari turun dari lain. Orang nang habis berwudu lawan nang kada berwudu beda. Apalagi babinian mulai rumah sudah berwudu, turun ke langgar atau ke masjid memakai mukena sambil sejadah digantungkan di sini, itu seperti bidadari turun dari langit. Kalau inya kada berpaling ke belakang, karena kan kita melihat dari belakang, amunnya pas berpaling ke belakang ternyata ini subhanallah ada aura tersendiri. Nabi menyuruh berwudu itu memang punya kelebihannya. Dan juga dengan wudu ya, ini tadi kan cuma membasuh muka. Nah, lalu kalau sekalian wudu maka itu lebih bagus lagi. Nah, kita kembali kepada tentang banyu tadi. Nah, ini mungkin ya khasiatnya orang Bahari menyuruh minum baras tadi, banyu mendidih tadi itu tadi membersihkan parut. Nah, di sini kita dapat artinya kan kalau di Arab itu adalah gandum, kalau kita di sini baras. Maka ibu-ibu kalau menjarang baras, memasak baras untuk jadi nasi, karena kan pasnya mendidih itu banyunya diambil. Kada usah banyak-banyak, cukup mungkin segelas setuang ambil lalu simpan. Kena siapa nang pindah hendak sakit-sakitan suruh minum itu. Amun hendak nyaman campuri madu, maka supaya kada mungkin kena rasanya itu kayak apa. Makanya tadi Nabi kan mengatakan mabghut, kada diketujui memang, tapi nafi' manfaat. Nah, minum banyu mendidih jelas rasanya mungkin ulun kada pernah nyoba lagi nih. Ya. Karena wah ini pemasak pakai magic. Tahu-tahu masak aja sudah, kada tahu nang mendidih nang menggurak itu kada tahu. Ya, bahari kan bapanci, lalu kemudian karena imannya sudah pindah masak, pindah pulang ke mana ngarannya? Pengarun? Hah? Oh, ini ahlinya ada di belakang nih kada. Ya. Di oron kah? Di bawahnya banyu kalau pulang tuh, di atas baras yang tadinya setengah masak. Wah ini jarang kalau sudah orang memasak itu, rata-rata magic berataan, bahkan yang banyak pun magicnya ada di orang kenal sudah. Berapa liter itu magicnya sudah. Nah di sini sisi dari segi sehat pun juga mungkin lebih sehat yang bahari, lebih bahari lagi orang memasak pakai kayu. Ya nang hirang nang pemasak latat, kemudian pengaruhnya karaknya itu banyak. Tapi karak itu kan kalau dimanfaatkan kalau terbuang masih diolah jadi rengginang. Atau biasanya orang tua menunjuk wadah anak-anak nyawa makan ini kena kayak supaya tulang kuat, padahal orang tua kada kau makan. Sidin makan nasinya kan anak kan diwaluhi sidin. Itu cara orang Bahari, tapi kada tersalah memang bujur. Ya. Orang Bahari itu banyak yang mungkin kita mendengar gini, itu ada alasan dan ada dalilnya. Bantal jangan diduduki, bebisul karena sidin kada kau berapa diduduki. Nah ini faedahnya mungkin ya, banyu baras tadi membersihkan parut. Jadi kalau pina parut pina kada nyaman, minumlah banyu mendidih tadi itu. Insya Allah ini dari Rasulullah, yang mana tidak mungkin Nabi itu berpender berdasarkan omon-omon kada. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kadang-kadang Nabi itu pender asal-asalan. Ya, amun kita kan omon-omon kadang-kadang. Wat talbin wat talbinatu. Arti dari talbin wat talbinah
al-hasa'u ar-raqiqul ladzi huwa fi qiwamil labani, yaitu adalah hasa'u. Ya, hasa itu ya tadi bahasa kita apa, sejenis bubur yang kalau mau makan tuh kada perlu pakai dikunyah, cukup diseruput aja. Kada pakai, adalah orang makan bubur pakai bigut. Paling amun panas-panas tiup, mbak tiup dingin langsung. Ini kena di belakang ini mendengar bubur, isoknya minggu dudi cengenya bola bubur mungkin nanti aja. Karena kalau disindir-sindir buat di belakang ini lalu hendak membuktikan aja langsung. Oh nyinggungan benar. Langsung aja tuh bola bubur kena. Maka pakai daging kambing pulang kena bola buburnya nih. Sisa daging korban masih ada simpanan. Nah, kalau neng hendak mirip ini mungkin ada dijual ya, ulun rancak mengkonsumsi itu apa ngarannya, kue ker. Nang gambarnya orang tua petopi. Itu dasar memang bagus itu. Jadi kalau di sana di Arab itu ngarannya surbah. Mereka asli dasar dari gandum nang warna kuning itu. Dimasak. Biasanya kalau di tempat dulu di Mukalla itu ada orang berjual sore-sore. Nah itu ada penjual gadur banyak kenal. Lalu kita nukar kena tuh. Nah semangkok 10 real. Cuman kalau orang itu boleh kan banyak banyu encer. Tapi kalau kita bola sorongan kental. Nah tambahin pulang daging, tambahin ini, tambah itu. Nah di sini mencari gandumnya itu tangali sedikit. Maka kue ker itu nang sama persis. Kue ker itu ada dua macam, habang lawan biru warnanya. Ulun kalau ulun biasa nang biru warnanya. Itu lebih kental. Kalau nang habang itu lebih tak encer dikit. Jadi masaknya itu nyaman benar. Kalau koler dijarang cukup simbur banyu panas, kenanya sudah mengembang, tambah yang apa misalnya kan intalo atau apa terserah. Nah kalau biasanya di rumah bawang dulu digoreng, betul tambahin apa-apakah di rumah tuh. Nah lalu kena hanya masukkan itu. Wah pian. Kena sekali-sekali ulun undangi pian kena ke rumah. Ya. Makan kue ker itu aja tuh. Bubur tadi ya. Itu dasar Masya Allah. Sarapan pakai itu nyaman. Kalau sarapan nasi, mbak tuntung makan nasi ngantuk kan. Tapi kalau sarapan itu bubur kadang ngantuk. Cuman kadang tapi kau begarak kamu biasa makan nasi kada bertenaga. Mbahnya napa nih kena kanyang. Padahal secara kandungan itu lebih banyak daripada nasi. Cuman karena orang kita ini terbiasa nasi, lalu amun kada nasi kada makan ngarannya lagi masih. Ya. Biar napakah diunjuki sudah makan belum ya masih. Karena nasi belum ada lagi. Makanya di Arab pernah cerita ada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi murid-murid sini kan banyak orang-orang Indonesia. Lalu ada orang Arab jadi nih dari Indonesia. Kalau kada disuruh nasi itu kada makan lagi masih. Untuk orang Arab kayak apa bisa? Nah karena malam kita buktikan. Akhirnya diunjuki kurma dan macam-macam gitu. Tapi kada ada nasi. Sudah tuntung. Lalu si dia menakuni. Ujar si dia kan bahasa Arab. Hal ta'asyaitum. Sudah makan malam ke bonikam? Serampak bon Indonesia belum lagi. Mesti lihat ya. Padahal tadi itu asa sudah makan malam sudah. Kurma macam-macam apa kada tunjukin makan makanan Arab. Jabuahnya kada lagi. Pokoknya makan nasi kada makan malam lagi. Lihat ya lihat orang Indonesia. Pokoknya makan nasi kada makan ngarannya masih. Disuruhin apa aja itu cuman apa ngarannya cemilan aja. Beda orang Arab tuh kan suruhi kurma atau napa sudah itu. Dan mereka kan makannya roti memang banyak-banyak. Itulah orang Indonesia hebatnya kalau kada makan nasi kada makan ngarannya. Alladhi huwa fi qiwamil laban, yang mana ia seperti kedudukan susu, setara dengan susu memang. Qala al-Harawi, berkata al-Imam al-Harawi, sumiyat talbinatan, dengarani dengan talbinah. Tadi banyu tadi dengarani dengan talbinah.
Lisabhiha karena serupanya bil labani dengan susu, mirip lawan susu warnanya. Libayadhiha putihnya, warikatiha dan lembutnya. Hari Ahad semalam pagi baca kitab Al-Jami'us Shaghir. Nah di situ ada 2 hadis Nabi menyuruhkan ilzamu, hendaklah kalian meminum susu sapi. Karena susu sapi itu tarummu apa di istilahnya? Tarummu asjar kalau tidak salah. Oh kama qala Rasul. Karena minuman susu sapi itu tarummu telah mengumpulkan pepohonan-pepohonan. Jadi kan sapi makan rumput-rumputan. Lalu dari rumput-rumputan itu terbentuklah yang namanya susu di sapi. Jadi kita itu minum susu sama dengan makan rumput-rumputan dan juga saripati daripada daun-daunan. Maka dari situ Nabi menyuruh minum susu karena sudah terkandung, tersimpan saripati daun-daunan tadi itu. Asal susunya susu sapi murni asli, jangan susu sapi nang di pasaran, apalagi nambah kotak susu sapinya, apalagi susu beruang itu jelas dusta benar sudah susu beruang itu. Iklannya aja naga dipadakan susu beruang ya. Dan kalau masuk susu beruang, siapa nawani marah susu beruang, beparak dan beruang aja orang takutan sudah, apalagi susunya diparah. Maka itu jelas keadaan. Nah ini kalau hendak anang buju-buju susu sapi murni asli itu nang sehat buju-buju. Dikarenakan karena sapi sudah memakan segala jenis daun-daunan, maka dari saripati daunan itu menjadi susu. Jadi kesannya seakan-akan kita itu telah meminum saripati daripada tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan. Ada orang tuha garing kemudian setelah diperiksa ternyata orang ini punya tensi darah tinggi. Waktu tensi tekanan tinggi. Lalu ujar dokter, pian ini jangan lagi makan daging kambing, daging-daging yang mana bisa menambah tekanan pian tambah naik. Nah terus aku makan apa dokter? Ya makan sayur-sayuran, daun-daunan supaya darah pian kada naik. Orang ini termasuk orang tuha pengarasan. Ujar sini, ya dokter, saya ini hobinya makan daging. Kalau saya kadang makan daging, awak saya, badan saya lemas. Nah, terus bagaimana? Ujar dokter. Karena itu kalau pian makan daging, tensi pian naik. Tapi kalau pian makan sayur-sayuran, maka aman pian. Lalu kayak apa? Sudah dokter, ujar orang tua. Sudah dokter, begini saja. Biar kambing dan sapinya makan rumput, nanti saya makan sapinya dan dagingnya, maka berarti sama saya juga mengkonsumsi sayur-sayuran. Ada salah karena ada hadisnya dari Nabi SAW minum susu tadi. Ini orang Tuhan yang pengarasan tapi pintar. Kemudian qala al-Harawi jam 8 sudah cukup. Qala Harawi sumiyat talbin tadi sudah. Huwal gizaa'un nafi'u, ia adalah giza makanan pokok an-nafi'u yang bermanfaat lil alil untuk orang nenggaring, wa huwa ar-raqiqun nadij, dan ia adalah sesuatu yang raqiq, yang lembut, an-nadij yang masak, yang matang. Lal qalizu bukan yang kaku keras, an-nai'u yang mentah. Itu maksudnya terbuat dari gandum yang sudah lembut, nang sudah masak, bukan terbuat dari gandum nang keras, bukan juga mentah masih kada. Namun itu kada sehat. Wa idza syi'ta, apabila kamu hendak anta'rifa tahu fadlat talbinati, keutamaan minuman talbinah tadi itu, fa'rif maka ketahuilah fadla ma'is syair, keutamaan banyu gandum. Syair itu gandum yang masak.
Fa innaha hasaun, maka sesungguhnya ia adalah hasaun, itu tadi sejenis bubur, yutakhadu yang dibikin min dakikis syair, daripada gelapung gandum tadi. Dakik itu nang sudah halus, sudah di apa? Di mesin, dari dibawa ke mesin itu dihaluskan kan. Kalau apa tadi syair itu masih kaku, masih karas-karas kerotulan masih. Ini ya kita memang jarang kita kan ada menyambat gelapung gandum. Gandum itu sebenarnya buah-buahan yang bagus, memang manfaat. Cuman istilah kita gelapung gandum itu kan gelapung nang halus, nang lembut itu. Kadang-kadang diulah kesan main apa trombol toh. Sejenis stelon. Karena ada stelon ya, gelapung tadi dihambur-hambur. Kanji itu lah yang gelapung itu. Seperti yang kita tentang ini. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu adalah talbinah, itu minuman tadi atau bubur tadi, majammatun melapangkan li fuadil marid, terhadap hatinya orang yang garing, tazhabu bi ba'dil huzni, yang mana menghilangkan sebagian kesedihan. Selanjutnya warwa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Uqbah bin Amir al-Juhani wallahu a'lam bissawab. Ya, inilah beberapa petunjuk dari Rasulullah SAW berkaitan dengan pengobatan dan juga cara hidup yang sehat untuk kita. Maka jikalau kita mantap dan yakin, silahkan ambil dan praktekkan. Karena ingat, Nabi tidak pernah berbohong, tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak berfaedah. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sehat semoga tetap terjaga dalam kesehatannya untuk bisa melakukan ibadah ketaatan kepada Allah untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk yang tadi meninggal dunia dari istri jamaah kita Bapak Haji Hamsan, semoga beliau almarhumah yang berpulang ke rahmatullah ditempatkan di tempat yang mulia, dikumpulkan dengan para aulia, dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahan, diampuni segala dosa-dosa, dan dijadikan kuburnya adalah raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم